Tarik sis, semongko, 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 masya Allah lur, baik strike lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mancing lagi Mas Bro. Untuk hari ini saya mancing ikan nila, tapi saya menggunakan umpan lumut Mas Bro. Umpan lumut ya. Ini lumut halus sama lumut kasar saya campur. Kemudian saya campur sama Royco rasa sapi Mas Bro. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan Mas Bro. Karena dari kemarin saya coba pakai umpan cacing, tapi ikannya mungkin sudah bosen Mas Bro makan cacing, takut cacingan mungkin. Dan hari ini saya coba pakai umpan lumut ya Mas Bro. Lumut halus sama lumut kasar saya campur. Saya tambahkan Royco rasa sapi Mas Bro. Saya tambahkan Mas Bro. Kemudian saya campur ya Mas Bro. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan bagus Mas Bro. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja simak videonya Mas Bro. Oke, lanjut, jos, mantap. Oke, langsung Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Pangan lur, masya Allah lur, babon lur, masya Allah lur. Setrek Mas Bro, jos gandos Mas Bro. Lanjut lagi Mas Bro. Bos, langsung bos. Dek, jangan ragu-ragu dek. Dek, jangan ragu-ragu dek. Tarik sis. Langsung ke tangan bos. Dek, jangan ragu-ragu dek. Tenggelamkan dek. Tenggelamkan dek. Tarik sis. Mantap Mas Bro. Tarik sis, melon, jos gados. Lanjut lagi lur. Strike Mas Bro. Strike lagi Mas Bro. Strike lagi Mas Bro. Jos gandos.
Lanjut lur. Langsung lur, langsung lur. Ya dek, jangan malu-malu dek. Jangan ragu-ragu dek. Bos, tarik sis. Semongko, semongko, strek lagi mas bro. Strek lagi mas bro, babon mas bro. 5 jarian mas bro. Jos gandos. Langsung dimakan lur. Iya, setrek mas bro. Setrek lur, babon lur, babon lur. Babon ireng lur. Setrek babon ireng lur. Jos gandos. Lanjut lur. Langsung lur, langsung lur. Semongko, masya Allah lur, strek lagi lur. Masya Allah lur. Jos lur, 5 jarian lebih lur. Jos gandos, baru dilempar langsung strek, jos. Lanjut lur. Langsung lur, langsung lur. Semongko, mantap bos. Setrek lagi mas bro. Jos gados, mantap. Lanjut lur. Masa Allah lur, strek lur. Strek kecil lur. Jos. Bro, kita akhiri dulu perjumpaan mancing kita kali ini mas bro.
Alhamdulillah Mas Bro, hari ini dapat lumayan Mas Bro, 8 ekor Mas Bro, lumayan gede-gede Mas Bro. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, mantap Mas Bro.